As we walked through the book of Genesis last night, kui me eile õhtul kõndisime läbi esimese Moosese raamatust, especially from chapter 12 to chapter 50, ja eriti pidades silma peatükkidest 12 kuni 15, what I wanted to show you was that the firstborn principle got off course. mida ma soovisin näidata, oli see, et see esmasünni põhimõte läks kursilt kõrvale. Because it was always the intent of the Lord that the biological firstborn would assume that position. Sest oli määratud issanda poolt, et bioloogiline esmasündinu saab selle positsiooni. And if there was anything that was consistently inconsistent, ja kui miski oli järjepidevalt mitte järjepidev, well, it was that it was rare that the firstborn biologically ever did. et oli harv juhus, kui bioloogiline esmasündinu ka tegelikult toimis selles. It is important if you want to understand a concept that you get the full view of it. Kui me soovime mõista teatud mõistet või kontseptsiooni, siis me peame saama sellest tervikliku pildi. Remember, we started off with Hebrews chapter 12 calling the church of firstborn ones. Me alustasime sellest, et Hebrea kirja 12. peatükis nimetatakse kogudust esmasündinute või esiklaste koguduseks. And so to fully understand and appreciate the value of that, it was necessary to go back to the book of Genesis. Ja selleks, et selle lühikese väite tegelikku väärtust mõista, me peame selle pildi saama vaadates algusest esimese Moosese raamatust, mida see tähendab. And what I essentially showed you was that Adam was born to be a king, a prophet, and a priest. Ja mida ma teile näitasin, oli see, et Aadama sünni, ta sündis selleks, et olla kuningas, prohvet ja preester. When you study Jesus as the last Adam, ja kui me jälgime Jeesust kui viimast Aadamat, he was a priest after the order of Melchizedek, siis tema oli preester Melkisedeki korra järele, which was a king, prophet, priest order. Mis on jällegi toob kokku kuningas, prohvet ja preester kord. So if you're talking reformation or restoration, nüüd kui me räägime reformatsioonist või taastamisest, you must look at the original idea. Siis me peame vaatama algset ideed, mille juurde me tagasi tuleme. And so what I must conclude, since Jesus, the last Adam, was that kind of priest, ja seetõttu, kuna Jeesus, viimane Aadam, oli selline preester, that was what God had in mind for the first Adam as well. Siis järelikult seesama asi oli Jumala mõttes ka esimese Aadama kohta. Now I really don't have time on this trip to study with you the Levitical priesthood. Mul sellel korral ei ole aega teiega õppida Leviit-preesterkonda. And as important as that was to the nation of Israel, ja kuigi selle tähtsus oli tohutu Iisraeli rahva jaoks, that was not the original idea. Ei olnud see algne idee. In fact, that was a replacement idea. See oli asendusidee tegelikult. After the event of the golden calf, pärast kuldse vasika sündmusi, that was when the Levites replaced the firstborn ones as priests. Seal pärast seda sündmust toimus asendamine, kus leviidid asendasid esmasündinud Iisraelis. And they were simply assigned to one nation. Ja nende ülesanne oli mõeldud ühe rahvuse jaoks. Whereas the firstborn priesthood concept would cover all nations. Kuid see esmasündinud preestrite kontseptsioon oleks katnud kõik rahvad. And so thus you could say it began with the Melchizedek order. Nii et me võime öelda, et see algas Melkisedeki korraga. And then in between is the Levitical order. Ja siis vahepeal tuli leviitpreestrite kord. And then at the close of the Levitical order is the restoration of the Melchizedek order. Ja kui see leviitide kord lõpeb, siis sealt algab taas Melkisedeki kord. So I want you to understand fully what God was saying when he called us a kingdom of priests. Nüüd ma soovin, et te mõistaksite lõpuni, milleks Jumal meid kutsub, kui ta nimetab meid preestrite kuningriigiks. I guess more specifically, Peter said that we were a royal priesthood. Või kui täpsemalt öelda, siis Peetrus nimetab meid kuninglikuks preesterkonnaks. Which is another way to say that we are kingly priests. Mis on üks viis öelda, et me oleme kuninglikud preestrid. And that's the priesthood of the firstborn ones. Ja see on esmasündinute preesterkond. I want to develop another idea with you today. Ma sooviksin täna arendada ühte teist mõtet. And that is the principle around the concept double portion.
ja see on põhimõte, mis ümbritseb topeltportsjonit. I remember many years ago when people would pray and ask the Lord, give them a double portion. Ma mäletan palju aastaid tagasi, kui paljud palvetasid ja palusid issandalt, et nad võiksid saada annuse, topeltportsjoni. I don't know if you've ever prayed that prayer. Ma ei tea, kas teie olete seda kunagi palunud. But you would be wise to understand what you're asking for. Kuid oleks tark mõista, mida sa siis palud, kui sa palud. Because every concept has a formation. Sest igal kontseptsioonil on teatud vorm või kuju. And what the double portion is really connected to is the idea of inheritance. Ja millega see topeltportsjon tegelikult ühildub, on pärandi idee. And to connect the inheritance properly, ja selleks, et ühendada ennast pärandiga õigel viisil, as I showed you last night, you must include the birthright and the blessing. Siis nagu ma eile õhtul teile näitasin, siis see peab sisaldama endas nii sünniõigust kui ka õnnistust. Now I need to introduce a couple of ideas here today. Ma sooviks mõnda ideed teile tutvustada täna. Both of my parents have transitioned and they're no longer on earth. Mõlemad minu vanemad on läinud edasi ja nad ei ole enam maa peal. One of the things that they were able to leave the 7 children was an inheritance. Üks asjadest, mille nad jätsid oma 7 lapsele, oli pärand. And primarily that inheritance was land. Ja põhiliselt see kuulus sinna juurde, see koosnes maast. Now their particular plan was this. Nende plaan oli järgmine. Is that all 7 children would inherit equally. Et kõik 7 last päriksid võrdsed osad. That meant that it wasn't more for the older son or any other daughter. Everybody received an equal portion. Nii et ei olnud kellegi vanema poja jaoks rohkem kui teiste jaoks, vaid kõik pärisid võrdselt. Now when you study legal inheritance laws, that's called partible inheritance. Kui vaadata pärimisõigust, siis selle nimi on vist siis nii-öelda jagatud pärand. The long and simple of that is that everyone receives a part. Kuid selle mõte on see, et igaüks saab osa. In the kingdom of God it's a little different. Kuningriigi põhimõte on teistsugune. And you would especially see this with the monarchies many centuries ago. Ja seda põhimõtet saab jälgida ka nii-öelda maistes kuningriikides palju sajandeid tagasi. The desire was always that there would be a male son. Seal oli alati see soov, et oleks meessoost pärija. And so a good way for the queen to have her head cut off was never to have a male son. Ja kuninganna jaoks oli selline hea moodus, kuidas oma peast ilma jääda, oli mitte tuua esile meessoost järeltulijat. And she would be replaced with someone who could bring forth a male son, hopefully. Et siis tuleks uus kuninganna, kes siis loodetavasti toob selle meessoost pärija. Because the concept that they practiced at that time, sest põhimõte, mida nad praktiseerisid sellel ajal, was that the firstborn son would actually be the heir to the entire inheritance. Ja see põhimõte oli siis see, et esmasündinud poeg saab kogu pärandi, kogu kuningriigi pärijaks. In inheritance laws, that's called primogeniture. Ja, selle jaoks on olemas õiguslik mõiste, mida mina tõlkida ei oska. Well, good. I'm glad you got that word. Now I can give another word. There was another concept in which the last son would inherit everything. On olemas ka teistsugune pärandi põhimõte, kus kõige viimasena sündinud poeg pärib kõik. And that was called ultimogeniture. Ja selle jaoks on ka olemas õiguslik termin. Now, here's the interesting thing about these thoughts. Siin on üks huvitav mõte nüüd nende mõtete kohta. Let me see if I can bring it practical. Vaatame, kas ma saan praktiliselt näite tuua sellelt. My oldest brother was nearly 10 years older than I. Minu vanem vend on umbes 10 aastat vanem kui mina. And as the oldest brother, on many occasions he had to take a leadership role. Ja paljudel juhtudel minu vanem vend pidi astuma liidri rolli. He actually was the firstborn in the family. Sest tema oli tegelikult esmasündinu meie peres. And things that the rest of us really had to work on came naturally for him. Ja asjad, millega meie ülejäänud pidime vaeva nägema, tulid temal justkui loomulikult. That's just the way God designs a firstborn child. Nii Jumal kujundab esmasündinud poega. Now, if my parents had have left the entire estate to him, kui minu vanemad oleksid jätnud kogu pärandi temale,
I don't know that I would have had a problem with that. ma ei ole kindel, kas mul oleks olnud valmistanud see peavalu või probleemi. On the other hand, kuid teisalt, if my parents had left the entire state to my youngest brother, kui minu vanemad oleksid jätnud kogu pärandi kõige nooremale vennale, I probably would have had a problem with that. siis sellega mul oleks ilmselt tekkinud probleem. Although legally I couldn't do anything about it. Kuigi legaalselt, juriidiliselt ma ei oleks saanud sinna selle midagi ette võtta. Especially if that was the will that was in the court system. Eriti kui see on siis see testament on kinnitatud kohtu poolt. And I had to ask myself the question, why wouldn't I have a problem with my older brother, but yet I would have a problem with my younger brother? Ja ma pean endalt küsima küsimuse, et miks mul ei oleks olnud probleeme, kui minu vanem vend pärib, kuid oleks olnud probleem, kui minu noorem vend pärib. It comes to a very central concept. Sest see tuleb ühe keskse põhimõtte juurde. Usually the older child has to be concerned about more than himself or herself. Sest tavaliselt kõige vanem poeg peab mõtlema enamale kui iseendale, olgu siis poeg või tütar. Whereas with the youngest child, kui kõige noorem laps, all the love kogu armastus has been poured in their direction on tulnud nende suunas. From all the other brothers and sisters. Kõikidelt vendadelt ja õdedelt. And usually they can be extremely selfish. Ja neist võivad saada väga isekad. Are you with me? Olete kaasas? Now that's not the case with every youngest child. See ei ole mitte iga noorima lapsega nii. But it's the case with a lot of them. Aga paljudega on. That's why you will find the youngest children often want to change the world. Seetõttu need kõige nooremad tavaliselt tahavad muuta maailma. Because the world has revolved around their center always. Sest maailm on pöörelnud ümber nende telje kogu aeg. Are you with me here today? Kas olete siin veel? So, in the kingdom of God, the order is the order of the firstborn concerning inheritance. Nüüd Jumala kuningriigi põhimõte pärandi suhtes on esmasündinu põhimõte. Now let's establish this from the scripture. Paneme selle paika pühakirja alusel. In Deuteronomy chapter 21 verse 15 through 17. 5. Moosese 21:15 ja kuni 17. Kui mehel on 2 naist, ühte ta armastab, aga teist ta vihkab, ja nad sünnitavad temale pojad. Nii hästi see, keda ta armastab, kui ka see, keda ta vihkab. Ja esmasündinud poeg on vihatu oma. Siis ei tohi ta päeval, mil ta jaotab oma poegadele pärisosaks seda, mis tal on, pidada esmasündinuks armastatu poega vihatu poja asemel, kes on ju esmasündinu. Vaid ta peab vihatu poja tunnistama esmasündinuks, andes temale 2 osa kõigest, mis tal on olemas, sest too on tema mehe jõu esimene vili, tolle päralt on esmasünni õigus. Now there are several things you need to understand from these few verses. Nendest paarist salmist me peame mõistma mitut asja. Number 1 is that polygamy was a common practice in those days. Esiteks, polügaamia oli tavaline praktika neil päevil. I don't know why any man would want 2 wives at one time. Ma ei kujuta endale ette, miks üks mees peaks tahtma 2 naist korraga. But it did happen in those days. Aga noil päevil see juhtus. Now specifically he's drawing from the case of Jacob here. Ja põhiliselt ta siin viitab Jaakobi juhtumile. Jacob had a loved wife and he had an unloved one. Jaakobil oli armastatud naine ja tal oli naine, keda ta ei armastanud. Of course you know the names, Leah, the unloved one, and Rachel, the loved one. Lea oli see, keda ta ei armastanud, ja Rachel see, keda ta armastas. Both of them eventually bore him children. Ja mõlemad nad kandsid talle lapsi. You had, really I think Leah was somewhere in the neighborhood of 4 or 6. My fact is off. Leal oli seal 4 või 6 või midagi sinna kanti. And Rachel only bore him 2 children. Ja Rachel kandis 2. The firstborn, as far as the scriptural text is concerned, was Reuben. Ja Ruben oli siis kirja kohaselt esmasündinu. Joosep was Rachel's firstborn. Ja Joosep oli Racheli esmasündinu. Now as I read to you last night from 1 Chronicles chapter 5 verse 1, 2 and 3. Kui ma lugesin teile esimese ajaraamatu 5. peatükist esimesed 3 salmi, that Reuben did not rise to the firstborn assignment because
of a flesh problem. Siis Ruuben ei tõusnud esmasünni poja kohale, kuna tal oli lihaprobleem. And the firstborn was actually given to the sons of Joseph. Ja esmasünni õigus andi siis Joosepi poegadele. Joseph was Rachel's firstborn. Ja Joosep oli Raheli esmasündinu. So what you have here is that though he's the 11th son in the order of birth, ja kuigi ta oli sünni järjekorralt 11. poeg, yet he rises 10 places to the first. Siis ta tõuseb 10 kohta kõrgemale ja võtab esmasünni õiguse. Now Moses is preparing here at this point the second generation to inherit the land. Ja nüüd sellel hetkel siin on Mooses valmistamas ette järgmist põlvkonda, et nad võiksid pärida maa. It was very important that they establish clear inheritance laws. Ja oli äärmiselt oluline, et nad paneks paika väga selged pärimisõiguse seadused. Because many in the first generation had already perished in the wilderness. Sest paljud esimese põlvkonna mehed, naised olid juba langenud kõrbes. Now not every aged person died in the wilderness. Nüüd mitte kõik vanad inimesed ei surnud ära kõrbes. No, there were many who were above 60 years old that went into the promised land. Seal oli palju neid, kes olid üle 60-sed, kes läksid tõotatud maale. The primary ones that had to die in that wilderness were those in the army. Põhiliselt, kes pidid surema ja langema kõrbes, olid need, kes kuulusid sõjaväkke. And if I remember correctly, the army numbered initially 603,550. Ja kui ma õigesti mäletan, siis selle armee number või kui koosseis oli alguses 603,650. And out of those 603,550 men, only 2 made it. Ja nendest siis 603,550 mehest ainult 2 pääsesid. And when the last of those numbered ones died, other than Caleb and Joshua, ja kui viimane nendest meestest, kes olid siis nii-öelda loetud, oli surnud peale Kaalebi ja Joosua, then God had prepared them to go into the promised land. siis oli Jumal valmis nad viima tõotatud maale. Now he had replaced them with a new army. Ta oli asendanud need sõjamehed uue sõjaväega, that numbered a little more than 601,000 men. keda loeti kokku üle 601,000 mehe. And so in considering what had happened in their history, nüüd pidades meeles või mõeldes sellele, mis on ajaloos juhtunud, how that as you follow the Genesis story, the firstborn biologically basically never assumed the firstborn spiritual position. Kui me nüüd vaatame seda asja jällegi esimese Moosese perspektiivist nii, et see esmasündinu bioloogilises järjestuses tavaliselt ei võtnud esmasünni õigust. And therefore they did not carry the firstborn portion in inheritance. Ja seetõttu nad ka ei saanud selle sünniõigusega kaasnevat topeltpärandit. So Moses is making sure that there's clarity in this matter. Ja Mooses nüüd paneb paika selle läbi seaduse, et siin oleks selgus. Now what I love about the book of Deuteronomy, mis mulle meeldib 5. Moosese raamatu juures, is that is simply the second giving of the words of God. See on nagu Jumala sõnade kordustrükk. And you could say really is the repeating of the covenant to the next generation. Ja see on lepingu teksti kordamine järgmisele põlvkonnale. It was not as though God had changed his purpose. Ei olnud nii, et Jumal oleks vahepeal midagi muutnud oma eesmärkides. He had not changed his mind about his original idea. Ta ei olnud muutnud oma meelt oma algse idee koha pealt. He's simply rehearsing this to the next generation. Vaid ta kordab nüüd neid samu asju järgmisele põlvkonnale. It would be exactly as though if we chose not to receive the inheritance. See oleks täpselt samamoodi, kui meie valiksime mitte vastu võtta oma pärand. God would not change his mind about what he desired to do in the earth. Siis Jumal ei muudaks oma meelt selle koha pealt, et mida ta tahab maa peal teha. He would simply give our children the opportunity to do what we should have done. Siis ta vaid lihtsalt ta annab edasi meie lastele selle võimaluse teha seda, mida meil oli võimalus teha. And this is the case here. Ja siin on see asi nüüd And so he tells them, ja nii ta ütleb neile. the firstborn son who is truly firstborn must receive a double portion. See poeg, kes on tõepoolest esmasündinu, peab saama topelt pärandi. What ultimately happens is that the firstborn of the father had authority over the whole family.
mis siin juhtub, on see, et isa esmasündinu saab meelevalla kogu perekonna üle. And this was especially true whenever the father was not present. Ja see kehtis eriti juhtudel, kus isa ei olnud ise kohal. Now what I'm talking about is physically present. If the father wasn't there, the firstborn son assumed the leadership position. Ja millest ma täpsemalt räägin, on see, et kui isa oli füüsiliselt eemal, siis neil hetkedel sai esmasündinud poeg liidripositsiooni. Now what I've equally found is that the father and the other sons had to agree to this assignment. Ja mida ma samuti näen, on ka see, et isa ja ülejäänud lapsed või pojad pidid nõustuma selle ülesandega. Because otherwise the weight of that kind of administration would have been too much. Sest vastasel juhul oleks sellise nii-öelda administratsiooni järele ootamine olnud liiga pikk. Now let's look at some scripture on this. I want to show you this point. Ma tahan seda näidata teile ka läbi teatud kirjakohtade. Remember what I said to you that Reuben was Jacob's biological firstborn. Mäletate veel, et ma ütlesin, et Ruuben oli Jaakobi bioloogiline esmasündinu. So let's look at how the other brothers viewed Reuben. Nüüd vaatame, kuidas ülejäänud vennad vaatasid Ruubeni peale. One situation, go to Genesis chapter 37 verse 18 to 22. Esimene olukord, vaatame esimese Moosese 37. Yeah, 37. 37 and 18 kuni 22. Aga nad nägid teda kaugelt ja enne kui ta jõudis nende juurde, võtsid nad õelalt nõuks ta tappa. Nad ütlesid üksteisele, näe, sealt tuleb see unenägude sepitseja. Tulgem nüüd, tapkem ta ära, visakem ta mõnda kaevu ja öelgem, et kuri loom sõi tema ära. Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad. Kui Ruuben seda kuulis, siis ta tahtis teda nende käest päästa ja ütles, ärgem võtkem temalt hinge. Ja Ruuben ütles neile, ärge valage verd, visake ta siia kõrbes olevasse kaevu, aga ärge pange oma kätt tema külge, sest ta tahtis tema päästa nende käest ja saata ta tagasi isa juurde. It's clear that the brothers had respect for Reuben's position as the biological firstborn. Siin on selgelt näha, et teistel vendadel oli respekt Ruubeni positsioonile kui bioloogiline esmasündinu. Because their original plan, he halted them right in the midst of it. Sest ta peatas nad nende algse plaani täideviimisel. Now, of course, you know the story of Josep, I hope. Ma loodan, et te teate Joosepi lugu. How that he was the son that Jacob really loved. Kuna tema oli poeg, keda Jaakob tõepoolest armastas. In fact, I believe Jacob was about 100 years old when Joseph was born. Sest ma arvan, et Jaakob oli kusagil 100 aasta ringis, kui Joosep sündis. And you could actually see Joseph's life, as far as Jacob is concerned, in 2 different seasons of 17. Ja mis puudutab nüüd Jaakobit, siis me näeme Joosepi elu 2 erinevas 17-aastases lõigus. The first 17 years, Joseph was, in America we call it being someone's pet. Esimesed 17 aastat oli Joosep nagu lemmiklaps või lemmik kodus. It's the son or the daughter that you heap all of your love on. See on siis poeg või tütar, kes saab oma vanemate kogu armastuse. And it causes the other brothers and sisters to become quite jealous. Ja see põhjustab teiste sõdades ja vendades armukadedust. And after a while they begin to say, you are dad or mom's pet. Ja siis nad ütlevad, et sina oled see isa ema lemmik. Now what did not help matters is the coat of many colors. Ja mis ei teinud asja paremaks, oli see kuub, mis oli mitmes värvilisest lõngast kootud. Because what that represented was the fact that he really was the one that Jacob was going to give the firstborn principle to. Sest seda nähes said kõik aru, et tema saab olema nüüd see, kellele Jaakob annab esmasünni õiguse. Now have you ever noticed many times that the child that seems to be favored by the parents, they also, I don't know if you have a concept called a tattletale, but yeah. What the tattletale is someone who tells mom and dad everything. Ja ma ei tea, te olete ilmselt ka märganud seda, et tavaliselt see laps, kes saab kõige rohkem tähelepanu ja kõige rohkem, keda armastatakse, siis temast saab selline, kes räägib emale isale kogu aeg ära teiste kohta. We had one in our family. We had one in our family. I had the 7 children. Yeah, we had one. Ja meie 7 õe-venna hulgas oli ka üks selline, kes kogu aeg kitus ära.
That's exactly what Joseph was at that point. ja Joosep oli täpselt selline sellel ajahetkel. He was the youngest of 11 sons. ta oli noorim 11 venna hulgast. Benjamin came along later. loomulikult Benjamin tuli veel hiljem, sündis hiljem. So here it is, he's got the coat of many colors. nüüd tal on see mitmevärviline kuub on seljas. They're jealous. Nad teised on kadedad. They're conspiring against him. Nad nii-öelda sepitsevad nõu tema vastu. In fact, they're ready to kill him. ja nad on valmis ta maha lööma. And they want to see what will happen with his dreams. ja nad tahavad siis näha, et mis saab tema unenägudest. You see, if you kill a dreamer, it doesn't mean that the dreams die. nüüd, kui sa tapad ära kellegi, kes näeb unenägusid, siis see ei tähenda, et need unenäod surevad. There's a saying in America today that the dream still lives. Ameerikas on selline ütlus, et need unistused ja unenäod, nad elavad edasi. And what this is in reference to the dream Dr. Martin Luther King stated in 1963. ja millest see eelkõige kõneleb, on see unistus, millest kõneles Martin Luther King 63. aastal. So if they thought at any time that they were going to kill the dream, they couldn't kill the dream. ja kui nad mõtlesid ükskõik millisel hetkel, et nad tapavad selle unistuse, siis nad tegelikult ei oleks saanud seda unistust tappa. Because the dream was connected directly to purpose. sest see unistus oli ühendatud otseselt eesmärgiga. You may kill the messenger, but you can't kill the message. sa võid maha lüüa sõnumitooja, aga sa ei kustuta sõnumit sellega. You may attempt to kill the one carrying purpose, but you cannot kill the purpose. sa võid tappa selle, kes kannab eesmärki, aga sa ei tapa sellega eesmärki. Because God is the one behind both. sest Jumal on see, kes on mõlema taga. It's not all of a sudden one night Joseph went to sleep and he said, I think I dreamed this up. see ei olnud nii, et Joosep ühel õhtul läks magama ja ütles, et nüüd ma unistan või näen unenäo ise, teen selle, kutsun esile. No, God invaded his sleep world. ei, Jumal oli see, kes sekkus tema unemaailma. And he basically downloaded this dream into him. ja ta laadis selle unenäo alla. And so here's this son, Jacob's son that he loves so much. ja siin on nüüd see poeg, Jaakobi poeg, keda ta nii väga armastab. He says, go and see how your brothers are faring. ja ta ütleb, et mine ja nüüd uuri järele, kuidas su vendadel läheb. And then he would bring Jacob back report again of what was going on. ja too siis mulle sõna tagasi sellest, mis seal toimub. But what he did not know was God was about to interrupt his world. kuid mida Jaakob ei teadnud, oli see, et Jumal oli sekkumas tema maailma. He's 17 years old. ta on 17-aastane. Now consider this concerning the number 17. no mõelgem nüüd seda numbrit, 17. All right. 17 can be a combination of numbers. 17 võib olla siis numbrite kombinatsioon. But as far as biblical purpose and principle is concerned, we're going to utilize two numbers. kuid mis puudutab piibellikku põhimõtteid ja printsiipe, siis me kasutame kahte numbrit. Now if I use 14 plus 3, kui ma kasutan kombinatsiooni 14 pluss 3, that is 17, right? see on 17, eks ole? Why would these numbers be so important? miks need numbrid on nii olulised? Because 14 is the number that's connected to the Passover. sest 14 on number, mis on ühendatud paasapühaga. And the concept of the Passover is exactly what the book of Hebrews is all about. ja paasapüha põhimõte on see, millest kirjutab meile Heebrea kiri. You're passing from one economy in God to another. sa lähed üle ühest Jumala korraldusest teise. You're passing from the old covenant to the new covenant. sa lähed üle vanast lepingust uude And lepingust. the only thing that made the new covenant legal was that Jesus Christ became the Passover lamb. ja ainus, mis tegi uue lepingu legaalselt kehtivaks, oli see, et Jeesus Kristus tapeti kui paasatall. Now in this number 14, selles numbris 14 the Passover lamb was selected on the 10th day. paasatall valiti välja 10. päeval. And then the lamb was killed on the 14th day. ja see tall tapeti 14. päeval. So if you use the idea that a day with the Lord is 1,000 years but a day. ja kui me kasutame nüüd seda põhimõtet, et üks päev issandaga on kui 1000 aastat ja 1000 aastat kui üks päev. From Adam to Christ there were only 4 days. siis Aadamast Kristuseni oli ainult 4 päeva. But this is what we know. kuid see on see, mida me teame. That the lamb was selected before the foundation of the world. et see tall valiti välja enne maailmade rajamist. So Jesus was already set aside as the lamb that would be slain. nii et Jeesus oli juba pandud kõrvale kui tall, kes tapetakse. But 4 days after Adam.
kuid 4 päeva pärast Aadamat. That's when the lamb was killed in history. Seal siis oli see aeg, kus ajaloos see tall tapeti. Now what did Jesus say concerning his death and resurrection? Mida ütles Jeesus puudutades oma surma ja ülestõusmise kohta? He said, they will take me and they will kill me. No, ta ütles, nad võtavad ja nad tapavad mu. But 3 days later I will rise again. Kuid 3 päeva pärast ma tõusen taas. There's something that occurs on the 3rd day after the death of the Passover lamb. On midagi, mis juhtub 3 päeva möödudes pärast talle surma. And it was called the presentation of the sheaf of first fruits. Ja selle nimi on siis esmaviljade esitlus. And what Jesus becomes is the first fruits according to 1 Corinthians 15 of those who were risen from the dead. Ja milleks Jeesus saab siis 1. Korintuse 15. peatüki järgi, ta saab esmaviljadeks nende hulgas, kes on üles äratatud surnuist. And so anytime you see the number 17, nii et kus iganes sa näed 17 numbrit, you must begin to think resurrection. Siis sa pead mõistma, et see räägib ülestõusmisest. And so the first 17 years of Joseph's life, nii et esimesed 17 aastat Joosepi elust, you can see that he's a man full of potential. Sa näed, et seal on üks mees, kes on täis potentsiaali. And he's a man that is on the rise. Ja sa näed, et kedagi, kes on tõusmas. Think of the word resurrection as standing up. Nüüd mõelge sõnale üles tõusmine kui jalgadele tõusmine. Something that has been down. Midagi, mis oli maas. But now is standing up again. Kuid nüüd see seisab taas püsti. That's basically what the word resurrection means. Seda tegelikult tähendab see sõna üles tõusmine. When Joseph came that day to be with his brothers, kui Joosep tuli sellel päeval, et olla koos oma vendadega, do you think he had any idea that his world was about to change? Kas ta arvad, et temal oli mingisugune idee selle kohta, et tema maailm kohe hakkab muutuma? Do you think he had any idea he would never see his father again for 13 years? Kas arvad, et ta teadis, et ta järgmised 13 aastat ei näe enam oma isa? You see, there's some things in our purpose God does not give us all the information about. On teatud asju meie eesmärkides, mille kohta Jumal ei anna meile informatsiooni. It's just like if you would say to the Lord today, if you just tell me everything, then I can do it. Kui see on nagu, kui me täna ütleksime issandale, kui sa ütled mulle kõik, kogu loo, siis ma saan seda teha. Please stop praying that prayer. Ära nii palu. He's not going to tell you everything. Niikuinii ta ei näita sulle kõike. You see, what Joseph entered into, see, millesse Joosep oli sisenenud, was a season of unsolicited new beginnings. See oli nii-öelda uued algused ilma advokaadita. Have you ever felt that that has been your portion? Kas sa oled tundnud teinekord, et sa oled ilma advokaadita kusagil? Some are saying amen. Mõned ütlevad aamen. Some would rather not say. Mõned parem ei ütle. The beauty of this. Selle asja ilu seisneb selles. He's about to go to a school that he's never been to before. Nüüd algab tema jaoks kool, kus ta ei ole varem käinud. And God did not even give him the opportunity to say whether he really wanted it or not. Ja Jumal ei andnud talle isegi võimalust esitada nii-öelda sooviavaldust või et kas ta tegelikult tahab seda või ei taha. I have found that in a number of my assignments. Ma olen leidnud seda mitmete oma ülesannete juures. You see, when you are a servant, you don't have the right to tell your master what to assign you. Kui sa oled teenija, siis sul ei ole õigust öelda oma isandale, millist ülesannet ta sulle peaks andma. Now here's the way we do it in the modern world when we don't really want to do something. Kuid moodsas maailmas, mida me teeme, kui me tegelikult ei taha midagi teha? God will ask you to do something, or maybe a leader that God is speaking through will ask you to do something. Jumal palub või käsib sul midagi teha või siis juht sinu elus, kelle läbi Jumal käsib sul midagi teha. And when we don't really want to do it, we'll simply say, I'll pray about it. Ja kui me ei taha seda teha, siis me tavaliselt ütleme, et ma palun või ma palvetan selle asja pärast. Now you must learn to interpret those tongues. Nüüd sellest keelest, seda keelt tuleb nüüd õigesti tõlgitseda. All that really means is I really don't want to do it, but I'll think about it. See tegelikult tähendab seda, et ma ei taha seda teha, aga no ma mõtlen selle üle. That's why God didn't tell Joseph anything about today you have an order to go to Egypt.
Seepärast ei öelnud Jumal Joosepile, et täna sinu käsk on minna Egiptusesse. And you will not come back to this land until you're dead. Ja ta ei öelnud ka Joosepile, et sa ei pöördu kunagi tagasi sellele maale enne, kui sa oled surnud. It would almost be like the Lord saying to me when I left America, you will never return to America again until they take you in a coffin. Ja see on sama umbes nagu isand ütleks mulle, kui ma olen Ameerikast tulnud, et sa ei lähe sinna enam kunagi tagasi, enne kui sind kirstus viiakse. Now God didn't say that. Jumal ei öelnud I'm seda. just using that as an example. Ta ei ole mulle nii öelnud, ma lihtsalt kasutasin seda näitena. In fact, my wife probably would end up rebuking God if he had said that. Ja kui Jumal nii ütleks, siis mu naine ilmselt kutsuks ta korrale. What happens for the next 13 years? Mis juhtub järgmised 13 aastat? Because at age 30 is when Joseph came to a position of rule. 30-aastaselt tuleb Joosep juhtivale positsioonile, valitsuspositsioonile. I want you to put the connection together. Ma soovin, et sa paneksid nüüd selle pildi kokku. With one who carries the spiritual firstborn principle. See, kes kannab vaimuliku esmasündinu printsiipi. You will come to a place of rule. Sa tuled valitsevale positsioonile. But before that happens, kuid enne, kui see juhtub, that person must be developed very carefully. Seda isikut tuleb arendada väga hoolikalt. Because if you do not understand the purpose behind authority and power, sest kui sa ei mõista eesmärki meelevalla ja väe taga, you will end up abusing people. Siis sa lõpetad sellega, et sa hakkad inimesi vääriti ära kasutama. And this is not what authority is about. Ja see ei ole asi, mille jaoks meelevald on antud. The purpose behind delegated authority delegeeritud meelevalla eesmärk is so that we can serve people more effectively. On see, et me saame teenida inimesi parema efektiivsusega. It's not simply to build our ego. See ei ole selle jaoks, et üles ehitada meie enda ego. And we can walk around and say, I have great authority in God. Et sa võid ringi kõndida ja öelda, et mul on suur meelevald Jumalas. All the historical tyrants have used power incorrectly. Kõik ajaloolised türannid on kasutanud väge ja võimu vääriti. And rather than serving people, ja selle asemel, et teenida rahvast, they serve themselves. On nad teeninud iseennast. This is why you do not give really authority or power to a child. Seetõttu ei anta ei meelevalda ega väge lapsele. And Joseph at age 17 was not ready to fulfill his dream. Ja Joosep 17-aastaselt ei olnud mingil moel valmis oma unistust ellu viima. Remember the 3 words that I gave you? Tuletage meelde need 3 sõna, mis ma andsin. His dream was discovery. Tema unistus, unenägu oli avastus. Now, when he leaves to go to Egypt, nüüd, kui ta on teel Egiptusesse, he's going to enter into a program called development. Nüüd ta läheb siis arengufaasi või sellesse programmi, kus ta arendatakse. And various aspects of his character is going to be tried. Ja erinevad tema iseloomu aspektid saavad läbi katsutud, läbi proovitud. Now what that tells me mida see mulle ütleb? Is that being that he's going to be a man of rule, kuna ta temast saab valitseja, God is going to carefully develop him. Siis Jumal hoolikalt arendab teda, tegeleb temaga. Because this man will be standing in one sense in God's stead in the earth. Sest tema saab olema ühes mõttes mees, kes seisab Jumala asemikuna maa peal. Don't you know that you're right now in the earth in God's stead? Kas sa tead seda, et sina oled praegu maa peal Jumala asemikuna? Why do you think God is carefully developing you? Miks sa arvad, miks Jumal hoolikalt arendab sind? Why do you think he's ordering you to go to some schools that maybe you would not go to? Miks ta saadab sind koolidesse, kuhu sa ise ei tahaks minna? Because we don't see any use for it. Sest me ei näe kasutust sellele. You know, there's certain things that God has ordered in our lives. On asju, mida Jumal on määranud meie elus. No, we didn't see any use for it. Me ei mõista selle vajalikkust. Until you come many years later. Kui palju aastaid hiljem. And you say, oh, that's what he was doing back then. Ja sa võid tagasi vaadates öelda, seda ta oli nüüd siis tegemas. Because now you're able to draw from the substance of that experience. Sest nüüd sa saad võtta selle kogemuse olemusest. To help you serve effectively where you are right now. Et aidata sind teenida edukalt, efektiivselt selles paigas, kus sa nüüd oled. So the first part of the assignment was to serve Potiphar. Nii et esimene osa sellest ülesandest oli teenida Potifari. And he made Potiphar prosper.
ja ta tegi selle koja edukaks ja jõukaks. But there's a problem brewing in the house. Kuid selles majas on üks probleem esile kerkimas. Potiphar's wife is attracted to Joseph. Sest Potifari naine hakkab Joosepile silma heitma. This is what I tell young preachers. There are 3 things, 3 tests you really must pass. Ja ma ütlen noortele jutlustajatele, et on kolm testi, millest te peate läbi minema. Now if you're a young preacher, listen up. Kui sa oled noor jutlustaja, nüüd pööra tähelepanu. Number 1, you got to pass the woman test. Esimene, sa pead naiste testist läbi minema. Number 2, you got to pass the money test. Teisena pead sa raha testist läbi minema. And number 3, you must pass the glory test. Ja kolmandana sa pead au testist läbi minema. Whether you will take any of these things to yourself, kui sa võtad midagi neist endale, or whether you will keep them in proper perspective. või kas sa hoiad ennast õiges perspektiivis nendega. And if you've never been tempted in any of those areas, ja kui sind ei ole proovitud nendes piirkondades, believe me, it will happen. siis usu mind, see juhtub. I mean, who are you going to be dealing with if you minister? Kellega sa tegeled, kui sa hakkad teenimistööd tegema? All of them are not males, kõik nad ei ole meesterahvad and all of them are not ja females. kõik nad ei ole naisterahvad. They're people. Nad on inimesed. And so there's certain tests that must be passed. Nii et on teatud testid, millest tuleb läbi minna. So Joseph passed the test and the temptation of a female coming at him. Ja Joosep sooritas selle eksami, kus üks naisterahvas tuli tema järele. Now, I know I'm telling this simply, Ma tean, et ma räägin sellest väga lihtsustatult, but this is extremely important. kuid see on sellest hoolimata väga tähtis. Because where the adversary has overthrown many ministries is in this particular test. Sest vaenlane on väga paljusid teenistusi saanud ümber nii-öelda ajada selle lihtsa testiga. To get someone distracted and drawn to something that is illegal. See on, et ta juhib kellegi tähelepanu ja himustama midagi, mis ei ole seaduslik. Rather than staying focused on the purpose of God. Selle asemel, et jääda Jumala eesmärkidele fokusseerituks. And that was his first test in Egypt. Ja see oli tema esimene test Egiptuses. Now consider even further with this. Nüüd mõelge veelgi kaugemale sellega. There were no family members in Egypt to embarrass. Seal Egiptuses ei olnud tal ühtegi perekonna liiget, keda häbistada. He didn't have to worry about a report leaking back to the land that he had an affair. Tal ei olnud vaja muretseda selle pärast, et mingisugune sõnum jõuab tema perekonna juurde, et tal on olnud selline armuafäär. What he understood clearly was this was between he and the Lord. Mida ta selgelt mõistis, oli see, et see oli tema ja issanda vaheline asi. And therefore he said, how could he commit this great sin against the Lord? Ja ta ütles seetõttu, et kuidas ma võin sooritada sellist pattu issanda vastu. He did not say a sin against Potiphar. Ja, ta ei öelnud mitte kordagi, et see on Potifari tema isanda vastu. He realized this whole issue was what was going on between he and the Lord. Vaid ta mõistis, et kogu see asi on tema ja issanda vaheline asi. So did he pass the test? Kas ta läbis testi? Selle läbis. What was his graduation present? Mis oli siis tema nii-öelda autasu? Isn't that wonderful? Kas pole mitte imeline? Doesn't that sound like modern theology? Kas ei ole nagu moodne teoloogia? That once you pass the test, kui sa oled eksami läbinud, then you get thrown into prison. Siis visatakse vanglasse sind. In America we call that becoming a jailbird. Ameerikas öeldakse, et oled nüüd see puurilind. How long does he stay in jail? Kui kauaks ta jääb vanglasse? Until he's 30 years old. Kuni ta on 30-aastane. His brothers never thought they'd see him again. Tema vennad ei arvanud, et nad teda kunagi uuesti näevad. They thought once they sold him into slavery. Nad mõtlesid, nüüd kui me oleme ta orjusesse ära müünud, that it was over. Et sellega on nüüd ühel pool. They thought they had gotten rid of their problem. Nad arvasid, et nad on oma probleemist vabanenud. You see, some things that we think would be a problem. Nüüd, osad asjad, mis meie arvates on probleemid, is actually a purpose. On tegelikult eesmärk. And what they did not know is that years later that purpose would save their lives. Ja mida nad ei mõistnud oli see, et aastaid hiljem see eesmärk päästab nende elud. Now I want to read you another passage. Ma tahan teile lugeda veel ühe koha. Because in Genesis 37:29,
sest esimese Moosese 37:29. And once again, I'm tying this in with Reuben, the firstborn, being in charge of the brothers. Ja ma tahan siin näidata taaskord seda, et Reuben kui esmasündinu oli juhtimas vendade seas. Kui Reuben tuli tagasi kaevu juurde, vaata, siis ei olnud Joosepit enam kaevus. Siis ta käristas oma riided lõhki ja läks tagasi oma vendade juurde ning ütles, poissi ei ole enam ja mina, kuhu ma nüüd lähen? Siis nad võtsid Joosepi kuue ja tapsid ühe siku ning kassid kuue verre. I had spoken a couple days ago about how with the firstborn and the principle of the birthright comes responsibility. Ma rääkisin paar päeva tagasi, kuidas esmasünni õigusega tuleb koos vastutus. Can you see how Reuben is feeling a sense of responsibility here? Kas sa näed siin, kuidas Reuben tunneb selle vastutuse raskust? That's what a firstborn feels. See on see, mida esmasündinu tunneb. You see, as a firstborn one in Christ, kui esmasündinu Kristuses, there's a certain responsibility that we should be feeling for the creation. Siis on teatav vastutus, mida meie peaksime tundma kogu loodu ees. You see, as long as there is one bound person, nii kaua, kui on üks seotud või rõhutud inimene, there is something that we should feel. Siis on midagi, mida me peaksime seoses sellega tundma. Because intrinsically we're all tied together, really. Sest seesmiselt me oleme kõik teineteisega seotud, eks? You can't have the attitude, well, I'm free and I'm delivered. I'm not going to worry about anyone else. Meil ei saa olla suhtumist, et mina olen vaba, minuga on kõik korras ja mind ei huvita, mis teistega saab. That's not being a responsible firstborn one attitudinally. Siis see ei ole suhtumise poolest vastutav esmasündinu. But what we must understand is that until creation is free, kuid mida me peame mõistma on see, et seni kuni loodu on vaba, none of us are totally free. Siis keegi meist ei ole täielikult vaba. It's just like in a nation. See on täpselt samamoodi nagu rahva juures. If you have slaves, kui teil on orjad, it doesn't matter who calls themselves free. Siis ei ole vahet, kes nimetab või kes saab öelda enda kohta, et mina olen vaba. No one is totally free. Mitte keegi ei ole tegelikult And as vaba. long as they're slaves to sin in this world, Ja seni kaua, kuni on patu orjad selles maailmas, although we have experienced a measure of freedom in Christ, kuigi meie oleme kogenud teatavat vabaduse mõõtu Kristuses, none of us are totally free. mitte keegi meist ei ole täielikult Let me vaba. say it this way. Lubage ma parafraseerin. If there is a cancer cell in the human body that gets out of order, Kui inimihus on üks vähirakk, mis läheb korra alt välja, in other words, it begins to behave in a manner that is inconsistent with its death. kui ta hakkab käituma viisil, mis ei ole ülejäänud organismi kohane ja ta hakkab nagu surmana käituma. And what I mean by that is, rather than just dying out and being flushed out of the body, Ja selle asemel, et see rakk siis lihtsalt sureks ja lahkuks ihust. the reason that it fills the body is because it multiplies rapidly in a manner that it really shouldn't. Ja miks ta toodab ihu on see, et ta paljuneb väga kiiresti viisil, mida ta tegelikult ei peaks tegema. And what that multiplication does is that it takes the place of good cells. Ja mida see paljunemine teeb on see, et ta võtab heade rakkude koha ära. Now what I want you to understand is that though it's cancer now, it was not always cancer. Kuid mida me peame mõistma on see, et kuigi ta nüüd on vähk, siis ta ei olnud mitte alati vähk. But because every cell is tied together, we're talking about billions of cells. Kuid me nüüd räägime miljarditest rakkudest, kes on kõik ühendatud. They have a relationship with each other. Nad on suhtes teineteisega. And what causes this relationship to function correctly Ja mis põhjustab selle suhte õiget toimimist, is that each cell will give its life so that the other cell might live. on see, et iga rakk annab oma elust selleks, et teised rakud saaksid. Now, isn't that a body of Christ principle? Kas see ei ole mitte Kristuse eluprintsiip? Is that we all would give ourselves in order that someone else might live. See on, me kõik anname iseendast selleks, et keegi teine võiks elada. But wherever there is self-centeredness, Kuid kus iganes on enesekesksus and rather than giving our lives, ja selle asemel, et anda oma elu, we just simply begin to draw in as much life as possible. ja me hakkame oma elu andmise asemel sisse tõmbama nii palju elu kui vähegi võimalik, The formation of that is called cancer. siis selle formatsiooni või selle asja nimi on vähk. Can you see why the body of Christ
has some serious problems. kas sa nüüd mõistad, miks Kristuse ihus on tõsiseid probleeme? Whenever we are self-centered rather than selfless, kus iganes me oleme enesekesksed selle asemel, et olla isetud, there's cancer in the body. siis on kasvaja ihus. Now, let's look at this from a bigger picture. Vaatame seda nüüd suuremas perspektiivis. When you look at selfish nations, kui sa vaatad isekaid rahvaid, rather than selfless nations, selle asemel, et nad oleksid isetud rahvad, you got a cancer on the earth. siis sul on maa peal kasvaja. And deliverance is needed. Ja vabastus on vaja. So I'm back to my point. Ma tulen tagasi oma mõtte juurde. If one of us kui üks meie seast on seotud, the truth of the matter is that bondage affects all of us. siis see sidumine tegelikult mõjutab meid kõiki. If one of us is actually selfish, kui üks meie seast on isekas, that selfishness affects all of us. siis see isekus mõjutab meid kõiki. You want me to give you a Bible? Tahad, et ma annan teile kirjakoha? Would you like to have some Bible on that? Tahate piiblit selle peale? Go to Achan. Vaadake Aakani lugu. When they came into the promised land. Kui nad tulid tõotatud maale. Did not one man's decision kas mitte ühe mehe otsus have an effect on the whole nation? ei mõjutanud kogu rahvast. Not only did he lose his life, kuid ta ei kaotanud mitte ainult enda elu, his whole family lost their lives vaid terve tema perekond kaotas because of his selfish decision. tema iseka otsuse tõttu. You see, what the Lord was doing was extracting the complete seed of that selfishness out of the nation. mida isand oli tegemas, ta võttis terve selle isekuse seemne rahva keskelt ära. And so in order to get Joosep completely ready for the assignment of rule, nüüd selleks, et saada Joosep täielikult valmis tema valitsusülesande jaoks, selfishness had to be dealt with in him. siis see isekus pidi saama tegeletud tema sees. You see, to get you completely ready to influence your nation, selleks, et saada teid täielikult valmis, et mõjutada oma rahvast. Do not be shocked if God deals severely with any residue of selfishness. siis ära imesta selle üle, kui Jumal väga rangelt ja karmilt tegeleb ükskõik millise isekuse jäägiga teie elus. Are you with me here? kas te olete minuga kaasas? This is important. see on tähtis. And so you may say, well, it's taking a long time. sa võid öelda, et võtab liiga kaua aega. Well, from 17 to 30 may have seemed like a long time. 17-st 30-ni võib tunduda nagu pikk aeg. And you probably, just like Joseph, would ask, when is this going to be over with? ja sa võid ise küsida samamoodi nagu Joosep, et millal see ükskord valmis saab. I feel your pain. ma tunnen sinu valu. I remember asking the same questions. ma mäletan, kuidas ma küsisin seda sama. When is this going to be over with? millal see ükskord läbi saab? But it did come to an end. aga see ükskord lõppes. Tell your neighbor, it actually did come to pass. ütle oma naabrile, see ükskord juhtus. You see, anytime you hear this, that in the scripture, it came to pass, iga kord, kui sa loed pühakirjast, et see sündis, that means that whatever you were going through did pass by. see kõik, millest me läbi läheme, see läheb mööda. So he's 30 years old. nüüd ta on siis 30. The word of the Lord has been fulfilled. Issanda sõna on saanud täide. He's now living the dream. ta nüüd elab oma unistuses. The famine eventually comes to the land. ja tuleb nälg maale. But the famine not only affects Egypt. kuid see nälg ei mõjuta mitte ainult Egiptust. You see, you have a man who's bearing the principle of rule. vaid sa näed, et siin on üks mees, kes kannab nüüd valitseja põhimõtet. But he also has a strong business or marketplace sense. kuid tal on ka tugev nii-öelda äriline strateegia. The famine eventually affects his family back in the Palestine. ja nüüd see nälg hakkab mõjutama tema perekonda seal Palestiinas. And they hear that food is in Egypt. ja nad kuulevad, et Egiptuses on toitu. So what's the smart thing to do? nüüd mis on tark asi teha? If you're hungry and someone else has food, kui sa oled näljane ja kellelgi teisel on toitu, I mean, you don't have to be deep and real heavy in revelation to know what to do. sa ei pea olema väga sügavalt ilmutuslik, et aru saada, mida teha oleks vaja. You go over there and get some food. sa lähed sinna ja saad hangida omale süüa. Do you think his brothers thought for a moment they were going to meet someone they left 13 years ago? kas sa arvad, et tema vennad kujutasid endale
üheks hetkekski ette, et nad kohtuvad kellegiga, keda nad olid 13 aastat tagasi maha jätnud. Because it appears to be over, that doesn't mean that it's over. Tähendab, et see, mis tundub olevat läbi, ei pruugi olla läbi. Now let's come back to Reuben for a moment. Tuleme nüüd korraks tagasi Reubeni juurde. Because the first time when they encountered Joseph, he treated them roughly. Sest esimene kord, kui nad kohtusid Joosepiga, siis Joosep kohtles neid karmilt. He had changed so much, they didn't know who he was, but he knew who they were. Tema oli nii palju muutunud, et nad ei tundnud teda ära, küll aga tundis tema oma vennad ära. Now what that tells me Nüüd, mida see mulle ütleb? Is that Joseph, by receiving the dealings of God, had gone through great change. Mida see mulle ütleb, on see, et Joosep läbi Jumala toimimise tema elus oli muutunud palju. And his brothers were exactly the same. Aga tema vennad olid samad. Because they had not been placed in an environment that required them to change. Sest neid ei olnud asetatud olukordadesse, mis nõudsid nende muutumist. I want to give you a story here. Siinkohal ma tahaks ühe loo teile rääkida. It was in 1973 that the Lord came to our classical Pentecostal church. Oli aastal 73, kui issand tuli meie klassikalisse nelipühi kogudusse. And in those days we had a certain protocol as far as worship was concerned. Ja neil päevil oli meil teatud kord ülistuses. It was nothing like what you see expressed today as far as charismatic worship would be concerned. Ja see ei ole mitte midagi selle sarnast, mis täna karismaatilistes ringkondades peetakse nagu siukseks ülistusnormiks. Or even what we do when we come together in the school setting. Või ka sarnane sellega, mida me siin koolis teeme. The Lord invaded our world. Issand tegelikult tungis meie maailma. Turned it upside down. Pööras seal kõik pahupidi. We lost many people because of the change. Me kaotasime palju inimesi selle muutuse tõttu. They could not embrace the new season that we had come into. Sest nad ei suutnud vastu võtta seda uut aega, millesse me olime tulnud. But yet our pastor at that time knew clearly that this new direction was from the Lord. Kuid meie pastor neil päevil teadis täpselt, et see uus suund on tulnud issandalt. Now there were other churches that we were in fellowship with. Olid teised kogudused, kellega me olime osaduses. And the same desire from the Lord came to those churches. Ja see sama issanda igatsus tuli nende juurde. But rather than embracing the change, they resisted the change. Kuid selle asemel, et emmates vastu võtta see muutus, nad terjusid seda. We were left alone for a while. Ja mõneks ajaks me jäime üksi. You see, there's a period when God is about to change you. On aeg, kui Jumal on sind muutmas. No one went to Egypt with Joseph but Joseph. Mitte keegi ei läinud koos Joosepiga Egiptusesse, ta läks üksi. What does the Lord do in those times when he leaves you by yourself? Mida issand teeb neil aegadel, kui ta jätab sind üksindusse? He assures you that he's with you. Ta annab sulle kindlalt teada, et ta on sinuga koos. You become keenly aware that you can make it because of him. Ja sa saad väga selgelt aru, et sa saad hakkama koos temaga. You have no favorite prophet to get a word from. Sul ei ole lemmikprohvetit, kellelt sa saaksid sõna saada. In fact, you're going to have very little encouragement. Sul on väga vähe julgustust neile. Other than the encouragement that you must do for yourself. Peale selle julgustuse, mida sa ise pead endale andma. You see, there's even a prophetic command that tells us that you must encourage yourself. On isegi olemas selline prohvetlik käsk, mis ütleb, et sa pead julgustama iseennast. Let's supplement the story of David here. Korraks hüppame Taaveti loo juurde. Remember when he was at Ziklag? Mäletad, kui ta oli Ziklagis? And the enemy had come in and plundered the whole camp. Ja vaenlane oli tulnud ja röövinud kogu laagri. And taken all their stuff and all their wives and children, everything. Kõik lapsed, naised ja kogu nende vara oli läinud. The men who were with David, need mehed, kes olid koos Taavetiga, they were ready to kill him. Nad olid valmis ta maha lööma. And the Bible says that David had to encourage himself. Ja Piibel ütleb, et Taavet julgustas iseennast. Listen very carefully to me. Kuule haarakalt nüüd. There may come a point in your life, if it hasn't come already, kui seda aega veel ei ole tulnud sinu elus, siis see võib tulla. That you must rise up and encourage yourself. Kui sa pead üles tõusma ja iseennast julgustama. Now if you need help, kui sul on vaja abi, just go look at the mirror.
siis mine vaata peeglisse. And the mirror will look back at you. Ja peegel vaatab sind. And just begin to prophesy to yourself. Ja hakkab profeteerima ise endale. Say, yourself, thou shalt make it. Ja ütle, mina ise, sa saad hakkama. Yes, you had to prophesy to yourself. Profeteeri ise endale. You see, Joseph had to remember his own dream when he was by himself. Joosep pidi tuletama meelde oma enda unistust, kui ta oli seal üksinda. But here's the beauty of it. Kuid siin on selle asja ilu. It was not a dream in vain. See ei olnud üks asjatu unistus. You see, here's the beauty of this apostolic word. Selle aposteliku sõna juures on väga kaunis see. That's not just an idea that you have in your head. That's in vain. See ei ole lihtsalt üks tühi mõte sinu peas, millel ei ole mingit, mis on ilma asjata. Really, if your brothers resist you, don't worry about that. Kui su vennad panevad sulle vastu või kiusavad sind, ära muretse selle. Because there's an appointed time in God that it must come to pass. Sest on olemas üks määratud aeg Jumalas, et see peab toimuma. Just give me 3 minutes here. Andke mulle 3 minutit veel. Did Joseph's dream come to pass? Kas Joosepi unistus sai täide? Be encouraged that your dream must come to pass as well. Ole julgustatud, et ka sinu unistus peab saama täide. Hallelujah. And when you come to the place of eminence, ja kui sa tuled siis sellele kõrgele positsioonile, your brothers will eventually share in what you've come into. Siis sinu õed ja vennad ühel hetkel jagavad seda, millesse sa oled tõusnud. Listen to Genesis 42 verse 35 to 37. Kuula esimese Moosese 42, 35 kuni 37. Ja kui nad oma kotte tühjendasid, vaata, siis oli igaühe rahakukkur ta kotis. Ja oma rahakukruid nähes hakkasid nemad ja nende isa kartma. Ja nende isa Jaakob ütles neile, te võtate minult lapsed, Joosepit ei ole enam ja Simeoni ei ole enam ja Benjamini tahate ka võtta. See kõik on tulnud minu peale. Aga Reuben rääkis oma isale öeldes, võid surmata mu mõlemad pojad, kui ma ei too teda sinu juurde. Anna ta minu hooleks ja ma toon ta tagasi sinu juurde. Kuid tema ütles, minu poeg ei lähe koos teiega alla, sest ta vend on surnud ja tema üksi on üle jäänud. Kui temaga teel, mida te käite ja õnnetus juhtub, siis saadate mu hallid juuksed murega hauda. Now let's compact some things together here quickly. Paneme selle asja nüüd ühtsemasse vormi. It's clear that the brothers have already gone to Egypt to buy food and they don't know that Joseph's in charge. On selge, et vennad on läinud Egiptusesse, et osta toitu ja nad ei ole aru saanud sellest, et Joosep valitseb seal. Then time comes that they must go again to buy food. Siis tuleb aeg, kus nad peavad taaskord minema ostma toitu. And they still don't know that Joseph's in charge. Ja nad ikkagi veel ei tea, et Joosep valitseb seal. And so Joseph realizes that he has a younger brother that he hasn't seen for 13 years. Ja Joosep saab aru, et tal on olemas nüüd üks noorem vend, keda ta ei ole kunagi kohanud. And still the brothers don't know that they are even talking to Joseph. Ja ikkagi vennad ei tea, et nad räägivad Joosepiga. So he said, I want you to bring your youngest brother. Ja nad ütlevad, ma tahan, et te tooksite kõige noorema venna. Now bear in mind, Benjamin is the only full brother Joseph has out of the 12. Nüüd mõistke seda, et Benjamin on ainus täisvend samast emast, kes on nendest 12, Joosepi vend. Why is this so important? Miks on see nii oluline? Because Joseph told them, you will not see me again until you bring Benjamin. Ja sest Joosep ütleb neile, et te ei näe mind enne, kui te toote Benjamini. And in fact, he kept Simeon there in prison. Ja ta hoidis Simeoni seal vangis. Because Simeon really was the brainchild behind selling Joseph out. Sest Simeon oli tegelikult see nii-öelda idee autor, et Joosepit maha müüa. So you gotta weave into the story and understand what's going on. Sa pead ennast nüüd siia nagu sisse põimima selle loo sisse, et mõista, mis siin toimub. And so Jacob said, listen, Joseph's dead. Nüüd Jaakob ütleb, kuulake, Joosep on läinud. You left Simeon in Egypt in jail. Te jätsite Simeoni Egiptuse vanglasse. And now you're asking for Benjamin. Ja nüüd te küsite, et Benjamin peab ka minema. And it's at this point that Reuben, the firstborn, speaks up. Ja nüüd Reuben, esmasündinu, teeb oma suu lahti ja ütleb midagi. Because with the firstborn is responsibility. Sest esmasündinuga käib kaasas vastutus. He says, kill my sons. Ja ta ütleb, et sa võid tappa mu mõlemad pojad. If I don't return your son to you. Kui ma ei too sinu poega sulle tagasi. Now that sounds like someone who takes responsibility. Nüüd see kõlab kellegi moodi, kes on võtnud vastutuse.
Think about this in terms of the Lord Jesus Christ. Nüüd mõelge sellele korraks nii-öelda Jeesuse Kristuse perspektiiviga. Consider him as our heavenly Joseph in relating to this story. Nüüd kujutlegem teda meie taevase Joosepina selle loo valguses. You know what he's saying? Kas ta teab, mida ta ütleb? You will not see my face again until I see my full brother. Ta ütleb, et sa ei näe mu palet enne, kui ma näen kogu tervet oma venda. This is why I told you night number 1 that he's the firstborn in many brethren. Sellepärast ma ütlesin teile esimesel õhtul, et ta on esmasündinu paljude vendade sees. He is not looking for someone who has a different nature and a different DNA than he has. Ta ei vaata ega ei otsi kedagi, kellel on erinev loomus ja erinev DNA, kui temal on. That is why we have the same father or the same source. Selle tõttu on meil sama isa ehk siis sama allikas. And we equally have the same mother. Ja meil on sama ema ka. Both Joseph and Benjamin had the same mother. Nii Joosepil kui Benjaminil oli sama ema. And they had the same father. Ja neil oli sama isa. The other brothers had different mothers. Teistel vendadel olid teised emad. Although they had the same father. Kuigi neil oli sama isa. You see, other denominations had the same father that we have. Teistel denominatsioonidel on sama isa, kes meil on. But they don't have the same mother. Kuid neil ei ole sama ema. Oh well. All right, I done said it now, but so let's just go. Ma ei ole seda öelnud, nüüd lähme edasi. Here's the point. Nüüd selles on selle asja mõte. Jesus is not coming just to receive anything. Jeesus ei ole tulnud selleks, et lihtsalt vastu võtta midagi. What he wants is a full brother. Mida ta tahab, on terve vend. Because even when Benjamin finally came to Egypt. Isegi siis, kui Benjamin lõpuks tuleb Egiptusesse. Remember when they were eating around the table? Mäletate, kui nad on seal lauas söömas? He arranged them in order of their birth. Siis ta pani nad istuma sünni järjekorras. They were amazed at this. Nende jaoks oli see täiesti imeks pandav. But then he said he gave all of them portions or messes of food. Ja ta andis kõigile neile toiduportsjonid. But Benjamin's mess was 5 times more than the others. Kuid Benjamini ette asetati 5 korda rohkem kui teiste ette. 5 is the number of grace. 5 on armu number. Joseph's full brother gets the portion of grace. See, kes on Joosepi täisvend, saab selle armu portsjoni. Jesus' full brother get the portion of grace. Jeesuse täielik vend saab armu portsjoni. That's why you hear so much about grace today. Seetõttu te kuulete täna armust nii palju kõnelevat. Because it's not just grace for salvation. Sest see ei ole lihtsalt arm päästeks. But it's grace to rule. Vaid see on arm valitsuseks. It's grace that is an instructor. See on arm, kes õpetab. Grace. Arm. Benjamin receives the portion of grace. Saab armu portsjoni. You see, that's how powerful this story is. Nii vägev ja nii võimas on see lugu. And so when Joseph sends them back to receive his father. Nüüd, kui Joosep saadab nad tagasi, et nad tooks oma isa. And to bring Jacob into Egypt. Et too Jaakob Egiptusesse. So that he as a responsible person. Nii et tema kui vastutav isik. Who's now fully walking in the principle of the firstborn. Kes nüüd täielikult on kõndimas esmasünni õiguses. He can take care of his father for the rest of his father's days. Et ta võiks hoolitseda oma isa eest ülejäänud tema elupäevad. But something that I want to deal with tonight. Kuid on midagi, millega ma soovin täna tegeleda. He said, tell my father about my glory. Ta ütleb, jutustage või rääkige mu isale minu kirkusest, minu armust. I love it. Ja seda ma armastan. He had gone down in shame. Ta läks alla häbiga. And now he's risen to a place of glory. Ja nüüd ta on tõusnud kirkuse kohta. When Jesus died, he went down. Kui Jeesus suri, ta läks alla. And it appeared to be great shame. Ja tundus, et seal on suur häbi. But when he rose again, aga kui ta taas üles tõusis, it was now in great glory. Siis see on suure kirkusega. So if you're going in a place that you feel like you're going down, nüüd kui on selline koht sinu elus, kus sa tunned, et sa lähed alla, you're not going to stay there. Siis sinna sa ei jää. You're coming up. Sa tuled tagasi üles. And then you'll be able to say, tell them about my glory. Ja siis sa võid öelda nüüd, rääkige neile minu kirkusest. Yeah, he said, tell my father about my eminent position. Rääkige minu isale minu kõrgest positsioonist. Tell him about the superior place I've come to. Rääkige talle sellest paremast positsioonist, kuhu ma olen tulnud. Can you imagine what this did for Jacob? Kas sa kujutad ette, mis see tegi Jaakobiga? He thought he was dead.
ta pidas teda surnuks. It was all over. Tema jaoks oli kõik läbi. And yet now here he is in a superior place. Kuid nüüd ta on hoopis kõrgemas kohas. So don't fight your death. Nii et ära võitle oma surmaga. Just let it take place. Las see juhtub. When Jacob comes to Egypt, kui Jaakob tuleb Egiptusesse, he's 130 years old. ta on 130 aastat vana. When Jacob dies, kui Jaakob sureb, he's 147 years old. siis ta on 147 aastat vana. So he was involved with Joseph the first 17 years of Joseph's life. Esimesed 17 aastat Joosepi elust olid nad koos. And then Joseph takes care of him the last 17 years of Jacob's life. Ja viimased 17 aastat Jaakobi elust hoolitseb Joosep tema And eest. so what you have is two different periods of 17. Nii et meil on 2 17 aastast perioodi. The first one deals with his demise in one sense. Esimesed 17 on nii-öelda tema kadumine või ära haihtumine. And the second 17 deals with his glory. Ja järgmised 17, teine 17 on tema au. Isn't it amazing how God balances that beautifully? Kas ei ole imeline, kuidas Jumal seda tasakaalustab nii kaunilt? So when we're talking about the inheritance of the firstborn, nii et kui me räägime esmasündinu pärandist and carrying that double portion, ja selle topeltportsjoni kandmisest, you will see rule. siis sa näed seal valitsust. There will always be the principle of balanced rule. Ja seal on alati tasakaalustatud valitsuse And you will põhimõte. also see prosperity. Ja sa näed jõukust. Because you're able to engage the marketplace. Sest sa oled võimeline toimima turumajanduses. Okay, we'll pick this up tonight. Õhtul jätkame siit.